खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम है सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनव्वर है। मैं आपको OTS के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हम एक सीरीज़ के अंदर ईद फसा के ताल्लुक से सीख रहे हैं और इसमें पादरी डॉक्टर कैसर जूलियस साहब हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। तो सर, हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा सवाल जो है वो ये है कि ईद फसा को खुदा यीशु मसीह ने अनाजील में जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या नए मानी बख्शे हैं और हम उसको एक मसीही होते हुए किस तरह से उसको समझ सकते हैं और आज हमारे लिए वो कितनी अहमियत रखती है। तो डॉक्टर साहब, आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इस बात पर भी रोशनी डालें। अब देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ास तौर से जो दो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ईद फसा के, एक तो थी कि बेखमीरी रोटी और उसके बाद जो है वो प्याले। तो पहले हम रोटी के बारे में जो है वो बात करेंगे कि खुदावंद ने जब मत्ती का अंजीली बयान पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी। लेकिन जब हम इसको यहूदी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनकी ख़ास लिटर्जी थी, ख़ास दुआ थी जो वो जब हम कहते हैं कि उसने बरकत दी या उसने शुक्र करके तोड़ी, तो इसका मतलब है कि खुदावंद ने यकीनन कुछ ना कुछ तो दुआ जो है वो पढ़ी। कौन सी बरकत उसने पढ़ी, कौन सी उसने दुआ की? तो अगर हम इसको यहूदी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो ये दुआ करते थे कि मुबारक है तू खुदावंद, खुदा कायनात का जो है वो मालिक है, कायनात का जो है वो बनाने वाला है। और फिर वो ये कहते हैं कि तू कायनात का बादशाह है जो ज़मीन से जो है वो रोटी पैदा करता है। तो ये उनकी ख़ास एक लिटर्जी थी। अंग्रेज़ी में है कि ब्लेस्ड आर दो ओ लॉर्ड आवर गॉड किंग ऑफ द यूनिवर्स हु ब्रिंग्स फोर्थ ब्रेड फ्रॉम द अर्थ, जो ज़मीन से रोटी जो है वो पैदा करता है। तो ये लिटर्जी थी, ये ख़ास दुआ थी जो उन्होंने रोटी को लेते हुए, उस बेखमीरी रोटी को जब वो लेते थे, और लगता है कि खुदावंद ने भी ये दुआ जो है वो की होगी, उसको बरकत दी और तोड़ी। लेकिन उसके बाद दूसरा जो हिस्सा था इसका, वो ये कहते थे कि ये वो रोटी है जो हमारे बाप दादा ने दुख की हालत में जो है वो खाई। तो इस तरह से उसको कहते हैं कि ये वो दुख की रोटी है जो हमारे बाप दादा ने उस वक्त जो है वो मिस्र में खाई। लेकिन जब हम अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह ने जब इसको, तो ये वाला हिस्सा खुदावंद ने नहीं कहा कि ये दुख की रोटी, उसने क्या कहा? लो खाओ, ये मेरा बदन है। अगर आप लूका का अंजीली बयान पढ़ें और मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों के खत में पढ़ें तो वहां पर हमें मिलता है कि उसने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से हम तो मसीही हैं और हम जब इन अल्फाज को सुनते हैं, क्योंकि हर साल ही बचपन से ही हम इन अल्फाज को सुनते रहे, तो इसलिए हमें कोई इतनी जो है वो हैरानी नहीं होती इन अल्फाज को सुनकर। लेकिन आप तसव्वुर करें कि अगर आप उस फसा में शरीक होते बतौर यहूदी, जो उस फसा को वो सालों से मनाते आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि हमारे बाप दादा और हम तो उस पर ये वाली लिटर्जी पढ़ते, तो खुदावंद ने एकदम से उनको क्या कहा? उनके लिए ये अल्फाज नहायत हैरत का बायस होंगे। वो चौंक गए होंगे, जिसको हम कहते हैं ना शॉक की हालत में आ जाना बतौर यहूदी, जब खुदावंद ने कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है, दिस इज माई बॉडी। आप अंदाजा करें कि उनकी हालत क्या हुई होगी शागिर्दों की। और मुमकिन है कि उस वक्त पूरे तौर पर वो इस बात को ना समझे हों, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत के बाद शागिर्द इस सूरत हाल को कि खुदावंद का क्या मतलब है इन अल्फाज से, यकीनन वो फिर समझे होंगे। लेकिन उस वक्त उनकी कैफियत काफ़ी जो है हैरान कुन थी, शौक की हालत में वो हो गए होंगे कि खुदावंद ये क्या कह रहा है कि ये जो रोटी है ये मेरा बदन है, इसे लो और खाओ। और इस तरह से जब खुदावंद ने उनको कहा तो खुदावंद ने एक्चुअली उनकी क्या मदद की कि जिस तरह से उस कुर्बानी, उस फसा की कुर्बानी में बनी इसराइल शामिल होने से उसमें क्या हुए? मुस्तफीद हुए। क्या हुआ कि उनको मिस्र की गुलामी से जो है रहाई मिली। अब वो इस कुर्बानी में, इस रोटी में शरीक होने से वो भी यकीनन मुस्तफीद होंगे, लेकिन ये एक मुख्तलिफ जो है खुदावंद उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये फसा बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। अब ये फसा जो है क्या है
کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب خداوند نے کہا کہ I am the broken bread، میں یہ ٹوٹی ہوئی جو ہے، خداوند اپنے بدن کے بارے میں، اپنی قربانی کے بارے میں ان سے بات جو ہے وہ کر رہا ہے۔ I am the new Passover، وہ پاس اوور، لیکن یہ جو پاس اوور ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ وہ پاس اوور کیا تھا؟ ملک مصر سے ان کو جسمانی طور پر رہائی ملنی تھی، یہ لیکن یہاں پر ان کا جو پاس اوور تھا کہ کس طرح سے وہ ایک پرانی زندگی سے ایک نئی زندگی میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ it was a new exodus، ایک نیا خروج تھا پرانی زندگی سے نئی زندگی میں جو ہے وہ داخل ہونے کا۔ اور خداوند نے ایک دم سے جو ہے وہ ان کی جو فسح کے بارے میں جو سوچ تھی یا جس طرح سے وہ سمجھتے تھے اس کو بالکل تبدیل کر کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ تو خداوند نے یہاں پر ایکچولی یہ بھی کہنے کو ہے کہ I am the new deliverance you are longing for، کہ تم جس ڈیلیورنس کو، جس رہائی کی جو ہے توقع کر رہے ہو، جس کے لیے جو ہے تم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے دیکھ رہے ہو کہ وہ ہمیں ملے، وہ میں ہوں، اور تمہیں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ رہائی ملے گی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ خداوند نے روٹی جو وہ لی اس کے بالکل جو ہے وہ معنی تبدیل کیے اور ان کو سمجھایا کہ اس قربانی کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے۔ اس فسح کی روٹی کو اس نے جو ہے وہ نئے میننگ دیے کہ میں بروکن بریڈ ہوں، میں ٹوٹی ہوئی روٹی ہوں، کہ میں جو ہوں وہ نیو ایکسوڈس ہوں، نیا خروج ہوں، میں نیو پاس اوور ہوں، اور میں جو ہوں وہ ڈیلیورنس ہوں، اور وہ ڈیلیورنس جو جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، جو موت سے، ابلیس سے اور گناہ سے ڈیلیورنس کو جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اور یہ وہ ڈیلیورنس ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ رہائی کوئی اور نہیں دے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس روٹی کو جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ معنی جو ہے وہ دیے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان ساری باتوں کو بیان کیا ہے کہ وہ جو روٹی ہے جس کا ذکر ہم جس کو استعمال عید فصح میں یہودی لوگ کرتے تھے، اور مسیح نے کیسے اس کو نئے معنی بخشے ہیں۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے لیے کہ خداوند نے یہ موقع بخشا کہ ہم اس بات کو سیکھ سکیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ جو پیالے تھے جس کو وہ استعمال کرتے تھے ان کے کیا مطلب ہوں گے، ان کو کس طرح سے مسیح نے نیا معنی بخشا ہے۔ تو اسی لیے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اگلی آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اسی طرح سے یہ پوری سیریز کو دیکھتے رہیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ہم پوری ٹیم کی طرف سے، پورے OTS کی طرف سے، ہمارے اسٹاف کی طرف سے، ٹیوٹر اسٹوڈنٹس کی طرف سے عید قیامت المسیح آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔